time, very patiently waiting. And really, one rack's away from the megas. Not that it's going to be over anyway, because you've got a gyrocopter who can deal with the mega creeps quite nicely. But having that big advantage would certainly help. Neon, they suddenly, it almost feels like they're a little bit intimidated now. Maybe just by 네, 여기서님인데. die twice, they're not feeling too good about it. And goes Kishka getting quite deep on the Rubik. This could be very Уг нь эхлэхэд нь явчих гэж бодож байсан. Нэлээд хоторчлоо шүү. They do have an MKB up now on Fortune Soul, but keep in mind he doesn't have buyback gold available. So if he dies one time. За гал гарцсан. Неоны дад ер нь гейм ширээс тэр болчихжээ. Эхний гейм. Шууд рэвж орж ирээд лаасаа орж ирснээр лайк онцсон. За Fortune Soul өсрээд орсон. Gyro гунгаа тун ойрхон байр унгаасан. Gyro-гийн buyback, Ember-ийн buyback-тэй давхар орж ирээд. За Ember Ремнатан дээр бууд ирснээр зөрөөд Неоноос 3 батрон. За. Divine Rapper шалаар нэг гэдэг гейм болоод байна даа. This could be it. This could be the end game. Tier 4 is open. Just a Lycan and a Rubik and a buyback on your treant that can save. За нийлэн даваа авцсан байсан чинь Mega Creeps ч ороогүй байгаа юм байна. Өөртөө ч хожигдож болох эрсдэлтэй байгаа. It's over, I think. Let's see a miraculous defense if anything from Neon. Юу вэ? Байг унтсан юм штэ ба. This one is not going to feel very good. Divine-тэй Gyro. Нэг гидip даж торгоосон. 2 корн байг унтсан. Ее. Which way are we going? Who are we hunting? Ингээд хожигдож юм шээстээр. But JD's going to chase him down to the Ember. Meanwhile, the tier 4 towers. Storm бас нэг 20 за 20 дуусчихжээ. Ямар гомоо мэт юм бэ сая. Байгу уг нь buyback cooldown байгаад тэгээд өөртөө голдгүй тэгээд байлдаад унтсан бах юм. Дөнгөс хэрэг ямар хацгүй хожигдлаа харч байна Неоныхоо. За гейм 2-оос нэглээ. And then just suddenly getting caught out with lasso, perfect ravage follow up, and then have that happen twice over. Right after that, Neon, look, it was a shaky start in lane, right? Like it was a little bit rough for Fortune Soul. He has to kind of sit back and form. And as well was off to a slower start. They managed to bounce back in really good form in the mid game. They managed to apply that pressure. They play around with Raging Potato and his. Сэрэл шууд аслаа шүү дээ. Like that Ags build up this combination. Өөнисөн цагаас сэрчигсэн нэлээд унтчихээ. A big utility that was seen in past TR. Өөний тоглолтын турш илүү явсан юм ба шүү дээ. It's not enough to clean out. You know, you give an opening to MIPH like that, you feel confident, you don't say for buyback. Түү явчаад. Punishment for feeling like this game is in the bag. You cannot ever think that in Dota 2. No, you certainly can't. I still can't believe they lost, honestly. It's Nice. Yeah, he did slide a fist all the way in Fountain. Юу найхтар фикэлтэй ancient apparition. Well, he was slide a fisting and then just Лейт гарах тусам жангарчдаг. Support of the Nick. What have I missed? Like I don't play Ember personally, so I don't know all the little tricks with him. Ялгууна юу хоёр double kill. Оо Emberten triple kill. Ultra kill харагдаж байна. Why? Slow down, boy. Ask him in the lobby. I gotta see if it's actually a bug or not. Maybe something happened. Well, I didn't see him near the base. That's why I'm so confused. Like, how did he get a remnant there? Anyway, where we see the last bad team fight. Like, За энэ сүүл явах хэвээр. За ижир авиж орж ирсэн. 42 минутанд өөрсдийнх нь хайнгах л та гэж бат. Сая заавал ингэж хүч хэрэгж байгаагүй юм байна шүү дээ явна. Заавал хүчлэх шаардлага байгаа. Ерөөсөө ш байгаагүй юм байна. Зайгаа авцсан байсан. Yeah, he felt like it was necessary up against that butterfly, and it does cost him. Again, so many weird things happen in this game, man. Like what kind Зайгаа аваад BKB дарцсан байсан. Тэрэн дээр шууд TP аваад ч юм уу зүгээр лойроо дараад гараад л явчих байж тээ.
Neon, I don't know who to give the MVP to, honestly. You know what? After that experience, Зэн ч одоо хуучин Xerxes гэдэг баг. JG deserves it. The poor guy ends up in the fountain somehow with no idea what's happening. Made in Philippines гэдэг нэртэйгээр оролцож байгаа. It is slight. Rupido has Эхний тоглолтод Neon-ыг оччихлоо. So there you go. Hot tip, ladies and gentlemen. Хоёр дахь тоглолт эхлэхээс өмнө Apparently, if you slide a 0 орчоод ирээ да. Series шуудаасаас you will end up where the enemy hero TP'd. According to Rupido, I believe. Jonathan, can you confirm? He's speaking Filipino now. Yeah, so Rupido's saying it was the slight that brought him there, then he dropped the remnant, and it stayed when Ken bought back. So he just decided to go. He just read it to there, but I guess by accident. So hold on, he's slider fisted mid TP, has a split second where he's in the base, throws a remnant, and then when the storm is there, he decides to just go himself. Is that what you're telling me? Like what happened? It looks like that's what he ended up doing. Good old JG. So you can do that. You can slide a fist a TPing hero and then throw a remnant, and it'll go near the TPing hero. That's what you're telling me. That timing is so tight. I have no idea what JG's on to get that done. Maybe he saw the JG 413 and Ken's sponsorship. He's like, yep, you're going down, Ken. All right. He did force a buyback. That was actually a pretty big, right? You didn't have Storm buyback in the following fights because JG dove and died. So it paid off. Big brain plays from MIPH. Well, that's why he got the MVP, Jonathan. That's why I give him the MVP. I knew he did something special. Anyway, we'll head off to a short break. Right after the break, of course, we're going to have game number 2 between Neon and MIPH coming right up. We'll see you all again very soon. Өөрсдийнх нь хайнгын хожигдлооч тэ. Эхний тоглолт. За одоо хоёр дахь тоглолт явна. Тэрний дараа Geek-Bat удавтай бас тоглох юм байна. Geek-Bat-ыг гэхдээ Geek-Bat-ыг мангаал явна да. Явахгүй мэнэ. 12-оос одоо нөө Месагийн тэмцээний медиа дэй зураг студ нашиж зураг өргөд харуулах юм лээ. Тоглолтын дурш илүү явж байгаа сонио ингээд баайгу ямар кул даун эргэжсэн юм шүү дээ.
Гол buyback голгүйгээс хожигдно гэдэг бол сала нэг том сургамж ер нь дээд төвшин тоглож яж нэлээд хайнга тоглосон байна да. Тэгээ саяын дайан бол хүчлээд байхаар да ерөөсөж байгаагүй. Лайк нь тэгж ravage шууд унаад эхэлж байхад одоо сая ч одоо лайк нь пага хаздаг болсон лайк юм байсан шүү дээ. Хазуулаагүй па сая хүчилж ороод байлцчих юм. Тоглолтын доош ингэтлээ илэрхжсэн байж. Энэ шинт ч ингээд барыг дөөм шиг байгаамаа. Одоо саяын патч дээр ер нь хийлдэг баатруудын хийлэн ногнол баплуулсан. Тэгэхээр зөрөөд энэ нөхөлд оруулдаггүй эншинтэй бэлт байна. Дүүн бас байна. Дүүн бас нэлээд орж ирээд байгаа. Бид нэр буцаад бас гоё сонголт олчихж байгаамаа. Эншинт нэмээд бас 2 дугаар скил нь шаардлагагүй даймажтай болцсон. Тэгээд энэ хоёр одоо Neon маань 2-0 дэж чадах юм бол Geek Fan-тайгаа хоорондоо таархан дээ манай хоёр багт хоёулаа хожигдсан учраас ингээд Low Bracket round 3 дээр хоорондоо таарахаар сонголт үүсч байгаа юм. Geek Fan ч удвыг бол асуудалгүй аваад залчих байхаа. UDV Suwang. Ladies and gentlemen, welcome back. We are going into game 2 between Neon Esports and of course MIPH and it is MLP. Neon ч гэсэн дээ. Саяг шиг алдаа гарахгүй байхад бол очихоор харагч байна. 2 гейм. Бүтэн тоглолтын турш 40 минут илүү хэрэгжсэн аа тэгээд. Маш сонирхол ажигдлаа. Very rough affair for Neon Esports. If I was in Neon right now, if I was Chuan, I probably would have slapped a few players. I'm not gonna lie to you, John. I'd be looking at my carry player. I'd be like, what the hell were you thinking? I like damage too. Өшигтэр нэрээ өвч юу яач вэ? Тэрийг хараа та. I get it, Jonathan. I understand, but buyback's pretty important. You know, buyback is good. Secret өвчийг 2 шавьсан юм шүү дээ. And well, we learned the importance of that in the last game. Even if you're at 98% chance to win, you've always got to have ET-аас их харагдаад байна. Кристалс өчигдрийн секретийн паул орол завчаа атсан юм байна. ET-тэй байхад тэгээд a lot of weird things happen that game. The sleight of fist into the fountain with the remnant thrown out and бүр илээ нэмэр болчихно л да ET яхаар. Pretty epic. Нэр late game нэг хүчтэй болгодог эдэдэн баатраад байдаг. Ancient байна. Elder Titan байна. Doom. Enigma гэсэн баатраад. Well, it's in between. Mike, the viewers expect us to be seated here until the game starts. Have some respect for the viewers. Don't do anything else but sit. That's what you're being paid for. Sit and start the damn game is what we casters do. Өвчийг аваад залж ийн хэр secret бас дайжгүй шүү. I promise you it's their fault. Chuan did say hello to me. Hello Chuan. Thank you for энэ жилийнхаа TI-д бол заавал оролцсноо л гэсэн байгаа. Acknowledge me by my name, by the way, Jonathan. Хэлсэндээ бол хурж мэдээр л. MLP, which I suppose isn't my name to be fair, but you know he did do it. I give him props for that. Congratulations and well done, Chuan.
Suddenly За хоёр дахь тоглолт Neon fan now. Screw my PS. Made in Philippines баг. Ни пикийн сонголттой байна. За Ancient-д сая бол Ancient эсрэг зовцсон шүү дээ яа. Ancient Operation-ыг эхний сонголтоор энэ битээ амт банд. За энд би өгчүүл өөртөө хаасаагүй qualifying авах шаардлагатай очно. Ancient өгчөөр late game дээр lifestyle нь ажиллахгүй. Дөөг болоод байна гэж үзсэн. За нэмээд винчиг бистэй хандж яах юм. It's never like a first phase pick, but if it does slide through the bans, could be something that the Canary JG pick up, of course. They do ban out the Doom. Жаароо дахиад сонгосон. Дүүн бандсан. За хоёр нөхөлтгөө бичтэй хоёулаа бандуулсан. Doom Ancient Operation хоёулаа байхгүй. It is what it is. You know, sometimes I feel like Fortune Soul carried the game for MIPH that last game, Jonathan. I'm gonna say MVP was Fortune Soul. Чваа аршилэн дээр Like I don't mean. гараа тавьцсан. You know, it's just sometimes things happen. I understand Fortune Soul. He doesn't look too happy right now, understandably. I get it. I've had my experiences as well, Fortune Soul. Don't you worry. Speaking of experiences, by the way, Jonathan, I was going to mention this game one, but it appears I've logged on today. Цэвангийн сонголтууд Gyro атсан үед Razor-оо сайж байна. Razor нь бас дийлчтэй юм байл л дээ. I had a very intense pub game yesterday. I specifically remember Gyro-тай хамт винжээ үйл Razor эсрэг гайгүй. Restatic link-ээс салгах чинь. Бусдаар бол Razor-оо шууд чи хаана нэг сайтай. Gyro-гоо шууд сорол дайш тийм л. I've broken my nuts. Very good, Michael Phoenix. Yes. Very nice story. Thank you. That is exactly what I want to hear. Now you have to spend money again. The worst part is, of all heroes that I was playing, Animate. my mouse, it was Бас нөхүүлгүй гэдэг чинь. Дрөв чинь бас нэр агним авчвал. Healer reductionтэй. To be fair, my highest actions per minute is on Wraith King. That was before he had more than one active spell. Like that was when he had only one active spell, all right? So I had a 600 Block банчаад Blue Warriors-ын Blue гоё атчтай. Тоглогч нь л өөрөө тоглож чадвал. Энэ баштар бүр янзын байгаа. Universal Batter. Вэслаа тоглоход тохиомжтой. BKB, a Radiance which technically had an active, and that's it. I don't know where else I'm going. What I do know is happening. Rubik Silence. Are coming out for MIPH. Silence яг Blue-ийг унгай гэвэл бас Галбала дөрвс дараад that they do. Goodness gracious me. унгаач нь гэж бодож иж болох юм. Rubik бол мэдээж Bat эсрэг гой сонголт байдаг. Orchard Last-оо гэхэд өөрийг нь өргөжчин Last-ог нь хулгайлч болно. His sheets are very Cast range өндөртэй. like yours are always perfect. His sheets are very messy. Very upsetting to see. Нэмээд милээ кород орж ирнэ. Made in Philippines. Cover his door with something blue, and he's got blue screen. He doesn't need to do much. He's ready to take our jobs. They pick up the Marcy. Position 5 trollтэй. 5 Marcy-тэй. All right, so the Marcy we've all known. Ялгуунагийн troll. To be kind of busted. Sidekick plus troll is pretty nice. I am still not a troll believer. I will be frank with you, Mike. I still do not believe in troll warlord. Хишка дөрөвдөр Batrider тоглох юм уу да? His ultimate's still a little bit of a meme. I don't know if your core Болно. Айл нэг глобал сайзнс байгаа үед нэг скиллтэй support авалгүйгээр хэлүүлээ энд хүчтэй хослол авч байна яаны үед. Глоб дарангууч баларчдаг support биш. Глоб дарсан ч ажихгүй шүү дээ. Зөвхөн хүлээгээ зогсож байна Марсыг. I'm rather interested in this camera coming out from JG. Looks like he has his younger brother playing on his iPad or something behind him. He does. He certainly does. What are they playing? Let's have a look there. What is it? Hey, It looks like a fun game. Don't hide it. Don't hide it. Injoker. Invoker we were talking about, unbanned. Mid-lane Injokerтэй. JG. He's had a few spectacular Invoker games when we did see. Spectacular, I say that, when he's had a rough run. Well, he looks like he's playing from the closet. Well, what's going on over there? This is That's just a Knocker чинь гол дээр одоо дийлээд байгаа гадрууд пак байна.
It's fine. It is what it is. Kenny бас өөр нь бүх спиритүүдээр тоглох дуртай. Void spirit байж болох л дээ. Wow, Australian War Глобалс нэг гардаг. Нэг салхи авчвал бол ямар ч спирит зүгээр штэ. Oh wow. What do you want me to do? It's the truth. What do you want me to say? Ямар спан. Calm yourself down, Mike. You think I can Humble afford the down, house? I can't afford the house. I'm renting, all right? I can't afford it. The average house price of $1 million here, Jonathan. Take me to the Philippines. I'll live in the damn room. I'll live in the water. Марселси. За хүчтэй офлайнуудаас Sure, гээл Mike. даун NS гэх мэтлэн баатраад үлдсэн байна. Made in Philippines баг. That is very interesting to me. It is. Өөртөө бандад төрүүлээд position 3 аавна. Тролли эсрэг дайжгүй сонголт байж болох сонголт энэ дээ. At the end. You know what I don't like? Fascinating. While we're being very specific, I don't like Магадгүй даун нь арайлуудээр сонголт байж болох юм. Those are Тэр Louis патча Vuitton дагаад orders almost. авъя гэв. The thing is, every time we have new players in SEA and they come up and they're doing really well. Өөр бүр контро гэж ярих юм бол контро гэж ярих юм бол бас They start dressing with I'm the pretty Gucci's sure. and the- Okay, I'll give a caveat. I'm pretty sure өвди. uses whatever sheets his За family тэгэхээр buys, драфт and you нарай find a баларчих юм whole байна. bunch of Нэг stuff фронт like that. лейнертэй л It's something what we call like a changge or ордоо зогсдгол юм авч таарах. Yeah, it's fake, right? За даун л юм байна. He didn't choose that. It's probably his family that chose that. No, I Give Rupido a break. I appreciate that, but if I'm going to critique, right, the players, every time they start making a little bit of money, I always see these wow. Gucci's. Зэнионос мэдлэний сонголт. You know, it's- Арай Батрайдер мэд явчихгүй л гоо. That's mainly boom. Well, that's who I We was. call I them wasn't that going to as call them boom. out, Jonathan, but that's exactly. Глобалд аргалжвал Пакол чөлөөтэй тоглох. За Don't get me за. wrong, they look good in it. It's just, you know, let's focus on the Dota, boys. We got plenty. Өөсө трейдэн дээр илүүрх хэлтэй баг. Yeah. Boom. Бинокрик. Would be nice to win. Would be nice. for either Цогцлуудын side to шифтлээд hear as well. гаргаад байна. The graph closes out. Ken does get to Үгүй pick up геймда ч spots. гэсэн Puck ганц versus глобал Rupido. аргалаад This өөр game нэг rather салхитлаа interesting. авах хэрэгтэй I юм do шиг. like Rupido is on the Dawnbreaker. That hero feels really oppressive right now. So much Даагер руу damage output. яахгүйгээр эхлээд And pretty stable lane. I don't think you mind Ер laning into нь troll too much. So I'm keen to see салхийг just нэг how юм хоёр Rupido дахь айтмаар does. л авахгүй бол. He did have a pretty good game last time outside of being broken down as a tide and just instantly Мадрах melting. ганц We have боломж нь that Global scenario Sirens. where With the Dawnbreaker, there's some potential for global strats here where you've got Sunstrike and the Solar Guardian. So like early level 6 can lead to some pretty fast kills with some lockdown from Young God and chase down from Luzify and Haha. So there is a lot of play here. for Нёноос the team. Кен дроттэй ихэндээ. They're running the support Castaway, back row here. Hishka, Ranging хоёулаа ер the нь Brewmaster offlane, which we know Raging Potato can perform on. I'm just really Ялангуяа curious about Fortune Bat-Rider Soul on бол this hero. Like Troll is, it's just not тэ there айтемж right now, and тоглодог it's спорт. not a hero that I don't think we've seen a lot of success on. I could be wrong. Let me just quickly check some win rates before I sound like a complete fool. Troll Warlord has well, it's surprising it has a 63% win rate. Maybe I am wrong about that. With 19 picks, not the most contested hero. Айгу хаа Неон итгэл алдахгүй хаа хэлдэг. I think for Neon to make this work, focus on objectives, focus on a faster style with his troll. You do not want to play a farm game up against the Jar once more, because eventually he is just a better divine carrier. He has a lot of lifesteal. That's not something the troll wants to deal with. We'll see how it goes. Game number 2 has officially begun, so we can get this one underway and see exactly what's going to happen here between these two teams. And obviously, for Neon, they're one game away from getting Neon хоччихсоо гээл. the qualifiers. So Тэмжээл хэл. Энэ хоёр бол айхтрчтэй. Одоо Марсел бол supporter яг лэний хань хамсаатны үед бол гоё хамтрагч болчиход байгаа шүү дээ. Like mode handsome Ken, miss you friend. 3 нэрсэн мөнхийн Former carry, of course. Ken just gives him the авч doctrine шидэн reply. өсөрч очиж станд нь I love Saudi. 3 скил нь бол гуруулаад support байхад тохиромжтой. The start of the game trash talk, you know? За тэгээ трол өөр мундаг хүчтэй. It's fun. Карод нэг. It is fun. And of course Ken with the JG 4 tier team. And JG with a 4 tier team. Absolutely. Shots being fired. Ken is also haha cool enjoyer. Very I'm good. fun guy.
I mean, I'm gonna like sound like a complete moron, but is the 413, is that like meant to be a Bible verse or something? I don't know. Yeah, I'm pretty sure it's a reference to, I don't know, what is it, John 4:13? Right, One of the Gospels, I think. I'm not sure. right. Ариуныг нилийн тарсан сонголтоор неоныхан авч Actually чанч knew the бэлтгэв you're дээ. just guessing at this point. I don't know why I'm Рүүг бол Гуранбаатараас Pretty sure it's John 4:13, and I Ач will quickly боломжтой. Google За and Хишка pass that дээдлийн to you. авснаар Action here, Mike. неон 3 руу навчлаа. literally nothing happening at the moment. There was a 3-for-1 banner in trade at the very least. Голынхоо тэр дээд талд нь вар зооцсоноос тэр вар дараа харж гал хөтлөлтөө илэр үнтэй хэлсэн нийт 80 голны илэртэйгээр хүн болго эхэлж байгаа. But so is Dawnbreak and Rubik at the moment. So it's kind of hard for me to say Fortune Soul should have just an outright advantage down at this bottom lane. Ken бол сприт дээр бол ерөөсөө хэмбгаатай ч аягүй дэж хүлээн дээр байдаг. За энэ ч бол пак инвокер дээр бол пакийнх нь илүү матч ап гэж ирж байгаа. Голдууд нэг санаа зовхгүй л байна. Гол неоны үед бол хоёр сайлын баларчихгүй хүн шиг байхад Castaway яс нэлийн зовцоор чинь дагтаа саал байгаа юм байна. Ойлгоо секер дараа саалаа дараад цаад лейн дээр ч хоёр сайд лейн л баларч болохгүй. You got to be very careful with this level 1 mark as the Marcy. Like you go for this level 1 sidekick. It doesn't really help you out that much, that's for sure. Доороо нэг баларчихгүй дээ. A more farm-oriented lane which Castaway is л хөл алдчихдаг юм байна. Троллыг унгаа нэг л өөртөө манжуулаад таарах. 6-1. Not the best of times for Rupido focusing on that chase, does miss out on a lot of CS, and that will hold him back a bit. He is going for the Vanguard build up first, so maybe looking for the disassembly down the line. Gives us a chance to look elsewhere while they are just focused on farming. Down mid, this matchup of Invoker Puck is pretty straightforward. It's pretty all right to manage. You can dodge out Тэхэд болж шүү. Сентриг остуулсан чсэн багийнхандаа 25 голд. Although again, it's a lot easier for Ken once level 6 is up. That's where the threat comes in. Like you've got Dream Coil Dispose, that is one combination you can kind of try to gun for, and it's an easy side lane rotation for Ken if he finds that opportunity. Right. Over at that top lane, like Haha and Young God against Raging and Kishka for now. Seems to be going very well. Raging with баларч болохгүй танго ирсэн юм байна. Нэлээ HP алдчихлаа. Уг нь дүүр HP-тэй байгаад байлаас. Silencer л нэг дайраа TP дүүж болох юм байна. Эхний дайралтан дээр бол Silencer TP-дэд гарчгаар TP зогсоолт байхгүй. It's a really oppressive hero. I like that when they picked it up they were Dotly troll Facebook авчвал харин манай тал first blood явах боломжтой болчихно да. Troll өндөр дамжтай цохиод эхэлчихвэл Марсын үсрээд орчин. Пики бол арай л хамгаалж дийлэхгүй л болоо. Downbreaker. So far Young God having a smooth time farming up, not too much threat that can come out from Kishka and Raging. Maybe by their level 6 it starts to feel better down. Bot trading pretty hard here. Yeah, they were trying to go after Lucify. Rupido does intervene. Sadly for Rupido, he did not have Starbreaker available, but he could go for a дайрцаа. Facebook зэрсний дараа дайрахгүй бол. There is a creep wave that Rupido wants, but Rupido is waiting for him to be out of position. Тэгээд зэрэг дайрсан. Looks like he's going to be all right. I suppose he does have the healing lotus. Троллны скил хийсний дараа Марсын бик руу яваад орчиж байна. Тэгээд хэлээ Raging бөтөтөө. Тэлийн зүдэрсэн л харагдж байна да. It might have been close, but not close enough, I don't think. Тэрс 10хан ласт иттэй. A good amount of space for Fortune Soul managing that lane well. Энэ бас сонд тоглогч. At least keep up with Young God who хаяа бүр хүн амар тоглоно. Хаяа бүр утаараад сарнад алга болчихно. This good start does allow him to again consider the itemization, maybe a faster maelstrom kicks in. Би бол бас жаа хар байдаг л Raging битээтэй. Манай хоёрт мэддэхгүй. Pressure up top is the concerning one. Yeah, right. Трөө явдаг юм шиг. За first foot алдчихлаа. It's
It's so hard. You get this level 3 mark, level 2 arcane curse with the last word, and you extend the duration of the arcane No curse. team хэцүү юм биш дээ. 10-аас дэдтэй байхаар. It really is, and you've got a support bat rider. Like, what the hell is Kishka gonna do in this laning phase? Just nothing. The brew ээж захт энэ байж дээр амар байгаа гэж хэлэхөө. It's a toughie, and this is not going to be as smooth for Raging to have his impact. Like when you do get that split off, it is pretty effective. It's just that it does feel like you're kind of баларж болохгүй гэсэн brew бол нэлээд баларлалтай. Балгаал хэлж байна. Longer split duration, and that's a little ways off. And you are manageable as well. Just gyrocopter into Brewmaster. Энэ хөгийн рейнжтэй. Can also just die in the middle. Rebound-ийн level 1 мега. So again, it's not as straightforward as Ариг өсөрсөн газараас холдохгүй. Raging just went for the Ags, buffed up Fortune Soul, and start to run down. They have to take these fights really smart. They are grouping down bot though. A 3-man rotation here with Kishka showing up. No, that's because Kishka got told by Raging. За дөрөвний өгүүлэлттэй бас гоё юм байна шүү. Уур нь автсан байсан. Уур нь автсан байж чад. Онцон зэт. Castaway. Огон дээр Celestial Hammer руу явхаас өмнө нааша тонгорох гэж үтсэн юм байна. За ганцаар болсон бүрэг дээр нь оролдог авцсан. Гүцэг тон орхон. За evasionтэй боё энэ цэнхэр ой даасаацсан байсан учраас мислээд. He's got what, 19 CS. Амьдэрч байна. I guess a bit of a miracle he's even got that right now. Taha's going to come in from the back again, but doesn't really have the mana for the full combo anymore. He's going to find himself a troll courier though, so there goes Fortune Soul's courier as Raging's going to get dived. But Kishka is back. Haha going to go for a TP out right in front of them, and they can do nothing about it. They TP Castaway, but Castaway. Марсагийн rotation. Одоо ч rebound чол өсөхгүй дээ. Ганцаараа гадрол. Yeah, he's trying to Facebook-д алдсан өөр чангарцсан. Хоёрын голоос нэг нь онгаач. Now a Vanguard. It's starting to lag a little bit behind EXP. So that is a little bit painful for the Dawnbreaker. Fortune Soul at level 5 has a value point in the fervor. Level 3 Axis starts to feel better in playing aggressive by himself. Once you have that 6 up, even a kill threat onto the troll is a lot harder to pull off. Одоогийнхоо Wist mig аваагүй лээ. You're looking for a lift back into the Starbreaker. Then once that's gone, Troll's free to do what he wants. So Made in Philippines авсан. За доор 3 батар. Celestial Hammer ороогүй учраас. Ялгууна асуудал болсон. За гэхдээ carry-га ингээд байлгаад ирсэн зүгөө. За Ken rotation орж ирж байгаа. Dream Coil-тэй. Гэхдээ Troll маань жаагаа юу юм бэ шүү. Тэгээ хоёрхан core ирсэн. Балраад байна гэж. Баталгаатай болгоё гэвэл өвшөө supportуудаа хүлээх хэрэгтэйсэн. За Ken аюулгүй амартай гарчлаа торнадо зөрсөн. Фишкар фидэг онгах гад явжсэн бадарчлаа штэ. Vanguard-тэй Dawnbreaker. Яа, юу болоод байна нээч. Фүр нэг өөртөө алдсан юм шиг. Brewmaster орж ирсэн. Дэвсэлт байна уу? Байсан. За цаанаас Fortune Soul. Сөхөө шийдснээр килиг үзэссэн. Лил нэмсэн Brewmaster хөвөрснээр. Дахиад нэг кил Silencer-ыг унаа. За нэлээ удаа хоёр талаасаа. Эвгүүрснээц. Неон дашигтайгаар салчлаа. Ялгуунаа. Тэрвагийн core унагасан. 4300 net ортой бүх тоглогч тэргүүлсэн. Of concern. Like this gyrocopter again having a very free game. Тэгэл гүйцэтгэл дээр бас чокрл яваад шүү. Одоо нөө шууд хасагдах ч байгаа бас. Яг ингээ тоглолтуудаа хараалахгүй л байна. Яг нэг батны сайхан хөдөлгөөнөд харагдахгүй л байна да. Brewmaster. Trying to go for the easy kill by the tier 1 tower. Nobody's TP to help Raging. Энийг асах юм уу? Raging's going to find his own way out of this one. Eventually Ken does come in with Kishka. Уг ногооны насаач бол гоё юм хэлээ л дээ. Ногоо армортэй, magic resistтэй. За Dream Coil-оос зөрүүд ямар тааш нэгтээс ассан Castaway.
A nice disposal Downbreaker disposis-нэр хаймрыг гаргачлаа. За доотлын дэнд ялгуунаа гоё шүү. Соло kill. There's a map хинж байгаа л дээр байгаа баатруудыг тооцоод рубик хинж ганцаараа л байна гэдэг дүгнэлт дээр дайрж байгаа л да. Энэ жокер дээр 3 баатар. Шилдрүүн дууссан, дөрвөлөө болсон. Rebound Star орсноор. GG гүцээгээд Nyon 2000-ны дортоор илүүрхэд эхэллээ. Угаасаа барах юм байна өө. За гүйцэтгэл бол тийм цай харагдаагүй байгаа. Ингээд илүү гарч ийн гэхээр. Хоёр гейм бол асуудалгүй очоор л харж. Илүү баг нь бол муу юм байна шүү дээ. Яаш мод агаасаа. Tower will still fall though. Surprised they commit so much for nothing. Yeah, siege creep was there for the Radiant, so it makes it a lot easier to get through the tier 1. Ялгуунаа ер нь хоёр аккаунт нь хоёулаа нэлээ ойролцоо юм амартай. 11,000 бол гарцсан байгаа хаа. Нэлийн дээгүүр дээ. Одоо яг топ 10 байгаа хэсэг нь бол мэдэхгүй байна. Once he takes those stacks out though, he's going to escalate quite quickly into the Aghanim Scepter. Vertlet carry яг чанга гэжтэй нэг the flash farm гэж ярьдаг да. Маш хурдан фармладаг carry-нууд. Лэндээ бас хүчтэй болохоор. Тэгээ их flash farmдаг carry-нууд лэндээ жаахан сулдах гэдэг дээ шүү дээ. Жаар болохоор лэндээ ч хүчтэй. Одоо шинэ үеийн дуу санчаас тэгээ Aghanim авахаар батлуулсан. The flak cannon дээр нь дахиад нэг side attack гэдэг юм ороод ирсэн. Тэгээд л наваад байна л да. So you can just ruin a troll pre-BKB or even post-BKB once the BKB is short enough. And pings are coming out. They are going through the gate right now and they could try to hunt down this troll. Ялуунаа баатфурыг гүйцээсэн. Одоо фарман тэгээд бүр хорцаад ирнэ. Кампуудаа хордон зэрвэрлж чинь. Нэмээд нэг BKB хатгачихад тэгээд нүдэн дээр нь угаасаа Gyro-г нь шууд чимийнх гээл дайрчих юм шүү дээ. Айл нь BKB контрол байхгүй. Энэ үед бол санжаашаа гэлгүйгээр шууд Bat-UlziiAK араас нь шууд BKB авчвал зүгээр гэдэг трол. Canyon зүгээр rotation. Доошоо чиглээд ирсэн. Нэлээд таргалцсан байгаа троллоо coverлаад. Смог задарсан хишка. Даста дари. За даасаа амжилттай. Зөрүүд голбол орж ирсэн. Гайгүй. Голболыг ингээд даруулчих ирэхээр Ken өөрөө амьдрах шаардлагатай. Хоёр отер coil-доо илэршүү бороо гараа авсан. Downbreaker унаад. За дахиад хүн бари. Энэ контрол нь ямар муу юм бэ? Ричинг битээт арай яданд нөгөө дээр. Жон контрол сайтын өрнийх бол шууд ингээд цэнхэнтэй маань уу хөврлөн дуусчих юм уусах гэсэн анзаарахгүй шүү дээ. Хөврлөө алцлаар. За дундаас нарийн Ken эсрэг цогч байгаа. Тэр Walker-ыг гүйцээж гарч байна. Шууд TP аваад Rubik-ийн хөврөл дууснаар торнадо байсан гэдэг. So unfortunate for Illusiify not being able to get that out. Still stealing that split is going to be big. He's going to have another use of it before it fades away. So the team fight for say door хоёр core унаалсан. Really oppressive. They're forced to drag in Young God as well into that fight really early just to try to reel it in, but offlane down in mid lane invoker дээр унаацсан гэх мэдээж хожжаатай. As Fortune Soul gets to eat up a lot of space. They will find Castaway, but that's not the big takeaway you want here. Marcion мөн яах вэ? More for your effort. You need more for all of that commitment. And Neon, they're in a very strong lead now. Хишкэг мэдсэн юм да JG.
5k lead. Тэг золиггүй. Дахиад нэг kill. Vessel charge дахиад нэгээр нэмэгдэнэ. Meanwhile, the gyrocopter taking all the stacks away. So young god, very, very happy right now. Gonna have the Aghanim scepter up rather soon. Invoker орж ирэхээр ер нь Going towards his own BKB now. яа энэ ч сайлс дуулсан байгаа пак орбон дээр юмртэж буусан. Аркан курсэнд орсон. Энэ гарахгүй болчих юм уу? Аркан курс нэлээ стакллаа. За аркан курс гарсан Rubik. Эд болт хэлээд. Ангимэргүй шүү. Харж яваад 3 kill зүгээр өнөг өгчлөө. I think they saw Raid under vision. Oh, they did too. We'll get slowed up by the Cinder Brew, but he's okay to back off. Зөрөөд неоны зүгээс Still got global silence. smoke. So it's kind of hard to make the jump in. They're gonna try a little bit of a flanking here. If you don't get the split off before the global silence though for raging, it Гак нь байхгүй дээр. Май PH багийнхан. Амжаа тэр нэг унаач гэсэн. За carry дээр лаасаа орж ирсэн. Down-ы бол Brewmaster Golop дээр эсрэхгүй унгаачлаа. Split уганд байсан. За байлах гэдсэн шалтгаанд энэ үедтэй. Тэгтэж Aero-г нэмэрдэж унгаасан. Тийм ч муу биш. Марсын унж болно. Энэ хөврөл бүр энэ бол бүр хамаагүй илүү контролдог Rubik биш үү? Жибэтэд байгаас. За рут. Доошоо буушлаа. Нэмээ хоёуланг койлцсон. Ялгуураад үлтэн байгаа. Тэ дараа зогссон. Ямар мохыг хайтлаж байна. Stick charge байгаа. За гол нь safety шүү. Carry ер нь бол нэгдүгээрт аюулгүй байл гэж үзэх хэрэгтэй. За Бактар сүрээд ороод ирсэн. Фэд болтонд онцлаа. Ямар ч маанаагүй Rubik тэнд байж байгаа. Надад гүцэх хэрэгтэй. Авартуудаа үргэлжлсэн дээ нийт. Gyro хэл унаасан хэр нийтдээ 4 баатарны оны зүгээс унагаасан эдэж. Дортын зөрүү бол өөрчлөгдсөнгүй. Зөрөөд Бака Briefтэй алдсан. He managed to get it off. He doesn't have to worry about the global sounds kicking in. A little bit awkward. We saw fortune. Айгуу дээ. Troll тэгээд нэг BKB авчаад. Одоо ингэж Rubik хөврлөг болцсон. Хөврлаа дахиж алдаж болохгүй режим битээтэй. Яа нэг унаач бас гоё юм. Весэл өгцсөн байгаа. Давхарстанууд орж ин. Наашаад үлгсэн. Rubik-ийн цаана хийсгэж байгаа маань. Режим битээтэй. Амжилттай. За хөврөл дуусч байгаа шүү. Хишгэ онцсон. Айнаараа. Кэн нэмэгдэж ирсэн чинь Invoker-ыг зулгаалтай байна уу? Байсан уу? Торнадод зай автсан. За шатж байгаа. Шатаад унтчлаа. Rubik-ийн сонгаад Кэн саагаад байна. Бараг эргэн өстэй одоо. Ганц сайхан сар шүү дээ. It's so costly for Neon to trade this way, even though they are technically winning. Глобал эдэрт нь зориулж бүр салхи дээр авахгүй зүгээр тоглолтоор аргалчаа л гэж байна да гэх. Глобал орчуул зайгаа авчи. Бас нэг айлт нь офлайн даунбрейкер орж ирсэн шууд эхлүүлцдэг баатар. Байхгүй л байгаа юм байна л да. Тэгэхээр заавал салхи авахгүйгээр тоглож болно гэж үзсэн байна. So I like the ideation here. One thing you have to commend Neon in is the vision. Like they've gotten so much good forward vision. That earlier ward that spotted out the smoke, this nice sneaky ward by the hot tub. It feels really easy for them to start to look for this punishment, and that does lead to those engagements that we saw up top. I'm wondering when this investment kicks off though. Like when is Fortune Soul full ready? Дараач айтмаар лотос орж. Silence гаргах нэ. Illusion-тэй явах үед бол Global-аас айхгүй. Баг. Юу л авах гэж байгаа юм бэ? Батны болчихно л доо юу л авчвал. Дээдлийн Шон зохиод эхэлж байгаа маань арай андууралгүй юу? So now the troll's a lot harder to deal with. It's going to be very awkward for MIPH to try and get a fight going now.
Unless they can find Ken to start things off, but Ken, he's been a bit of a slippery bugger. Ken? They know he's there, but they just aren't able to make the jump. Raging. За шууд split. Carry-г нь coilдсан байгаа. Ялгуунаа BKB дараад шууд нүдчих штэ. BKB контролч нэг даавны нэг болт байгаа юм байна. Ken улсын идэж зүрүүд carry-г нь гацсан. Down break гэж юм байл энд. Балбчлөө рүүтлээд 3 корн байхгүй одоо яах юм та нар шан авч болно өдөр болцсон шан доотлын байрал руугаа шилжчихсэн даавны болт чинь нэрээ сүүлд агним BKB-тэй баатруудыг станддаг болчиход байгаа. Нэг л BKB контрол байна. Дэрийг соохгүй л дээ тэр чи ялахгүй ста. They've got a clear shot at just clearing out these objectives. Again, that's one strength of the troll. Lays onto these objectives really damn fast. Manta not too far off as well for Fortune Soul. The side of MIPH has to be really cautious. Like they've been winning out these fights, but it's all down to pinning down Raging. It's all down to controlling up this troll pre-BKB. Ээжтэй 21 минутын рүүнд рүү явалт байсангүй. Ер нь одоо илүү авцсан. Доогуура ширлж очоод терминатор аавна гэж үзэхэл юм байна. Яа мэдээч доогуур айл дайрах эрсдэл гарсан учраас MIPH багийнхан төрүүлээд терминатор авцсан. Энэ Rubik shard авсан гэдэг мэдээлэл бол бүгдэнд нь харагдж байгаа учиртай. Fortune will take the bottom tier 1 tower very freely. No real contest. Always has the full manta up as well, so you're going to have a nice way of dealing with the global silence without having to think about using the BKB. MIPH, their backs against the wall, like 6K. Down on the Miph өнгөрсөө. Down in Vanguard дээр. As much as you and I love to doubt this hero, with enough farm, it is certainly going to prove to be very, very strong. Vanguard-ны оронд Blade Mill аваад байгаа шүү дээ. Down breaker. Доол бүр олных болсон. Хишкагаас network-ороо багалцсан. Энэ BKB аваач юм хийхгүй. Damage гарахгүй одоо нэг support ч гэл юм болчлаа да. Чиний контрол муу байгаа ч гэсэн. Raging битээтэй бүр хамаагүй лээ багтай. Ятс зур вэсэлт хэд Давнаас гарах импактыг гүйцэтгэдэг шүү дээ. Neon will smoke up here on the hunt again. That forward vision still not being taken care of. Here we go. They saw young god. Made in Philippines Noker орж ирэл энэ драфт нь балралт ярьцсан л та. Rubik silencer 2 range спорт арангуудаа ордог баатар авахгүй. Midlane дээр Noker дарцсан. So yeah, you miss out on the kill potential, but you still get the objective. You still have the Aegis, so you may as well think about the top tier 3 tower. Still 2 minutes 40 seconds left on that Aegis for Fortune Soul. Diagram өгсөлт явах гэж байгаа л тээ. Тэлтэй биш шүү, гоё шүү. Техник гэлээ. Оо энэ ч лаасадад. Silencer нунаачраа, silencer buyback байхгүй юм шүү дээ. It's a big ability to play off. But Neon, how long do they stick around here? Like there's 23 seconds left on the respawn. Still 2 minutes. Нэг лотос дарж өгөө троллыг дахиад нөхцсөн. Хөлтөн дээр энэ дадганаад байгаараа шууд унгаач. За шууд үлтээ дараад. Нэлээд өвчилж байна. Цаана пак орсон. He will be okay for now. In comes Young God trying to deal with the Brewlings. And almost has all of them. Only the Storm one is left. Enraging. Тэр энэ хараа. So a successful high ground defense from MIPH. Neon, they won't even get the Ийм тоглолтуудыг үзээл энийг агаас хардгаар юм аа. Raging битээтэй манай мэддэхгүй ингэ трүүдээд байт юм шиг. Заримдаа бол хүн амар тоглолттой. Just need to find the angle. They don't have that much forward vision. That's really where Neon's been shining in this series.
Like the wards of MIPH just doesn't Ja, compare to үний the илүүтэй. information Neon's able to find here. Kishka. Made in Philippines баг. Invoker ордоо оруулаад хайгаа He явсан. wants to punish someone more. Or Troll Fortune дээр Soul. үзийг ивэл нөгөөт нь There's a ээжтэй lot of тарагд heroes байгаа. around Шууд Fortune Soul, агсраа so дайрчж MIPH байна. but they don't want to deal with him with the Aegis. Even though it may have felt like an advantageous fight with the Brewmaster and Kishka not there, they will not take the opportunity. Instead, it looks like they're trying to have a look around the top lane to see if they can find somebody that's alone from Neon's end of things, but that is just not the case. Kishka's already left the building. As you can see, the win probability currently sitting at 71% for Neon, which I would certainly agree with. Hell, I might even place it higher than that. If it wasn't for Troll Warlord, that is. Who is feeling pretty good right now, at least. За ээжд бас 20 Now секунд. has a basher up. Made in Philippines хойно гатлахчихсан Баатар. Invoker-ийн чирээд аваад ороод ирлээ. Force stop байгаа. Даас дарцсан. Аа, салхитаад бариад авсаа. Trying to creep skip to protect the tier 2 mid tower, but it is Ялгоонагийн unstoppable. Таашаа хүн барьсан ч болж байна. It's been a very sad and vocal Голын тэр хоёр унаач шүү дээгүүр нь багассан тэр гурлуу яваад орсон ч болно. 30 секунд нэлээ удаа хугацаа яринд гэж байгаа юм байна. Голоор зэрэг оруулж байгаа дээгүүр нэлээ уулцсан таавра. Унгаага Bat-UlziiAK үзгнэ. Намаантаа дож байна уу? Call down хийсэн. За бас ээжсгүй байгаа учраас тэгтлээ хүчлээд яах юм л гэж. Зөвөө зөв. Түрүүн бас эхний тоглолт. Ямар илүү байж байгаа ажигдлаа та. Гашуунд орсон чинь саяхан. Саяхан мэдл санагдаж байгаа сте. But you can see Neon, they want to go for the fight immediately. They've got all their abilities up. Дахиад асуу бэлэн болсон. Ишка. Хэний чамаагүй. Carry л шондох юм даа ишка. Does at least return the homing missile, I suppose. That's about it. JG, however. JG is at the bot lane by himself. Дорын Joker дээр. Trying to split push the best he possibly can, but Ken knows he's За Госвалкын гарцаа. Даас дарцсан. Койлод бариад авлаа. Дахиад нэг нокер юм. Ос ядах юм алгуу. Айл нь байлдах чадвар байхгүй. Сплит хийхэд барай өндөртэй байна. Батрайдер багтай. The Titan Sliver as well for a little bit more damage. No lifesteal just yet on the Gyrocopter. So these prolonged fights aren't quite clean. And you do have a stable combination here with Gyrocopter Invoker. Alacrity on Gyro with a flak running is pretty devastating. But again, there's just been no big team fights coming out. It's all just pickoffs coming true in the favor of Neon, going for these pushes. With Fortune Soul just hammering into another tier 2, leaving this map naked outside of the high ground for the side of MIPH. And for MIPH, I mean, outside with the Gyrocopter, they're trying to go for this Ags up. Орнами. Wisdom авалт ээж гэж шууд. Лаасаж жоо бат юм ийхгүй. Wisdom авалтчлаа. Silencer унгаас өмнө Wisdom авцсан. Fortune Soul may be thinking about going high ground again, but may just decide to wait for the Roshan first. This has bought time for Young God to get the full Daedalus up now on the Gyrocopter. За дахиад доогуур цэрэг орцсон. Дээдлийн Bat-UlziiAK үзэгч үзэж байна. Here we go. Fortune Soul, he'll go up to the top racks which was exposed. Does get jumped. Аслид дарцсан. Brewmaster-д бол бас борно. Билдинг дээр өндөр даймаж үзүүлдэг. Demolish гэдэг скиллтэй байгаа. Нэг зөвхөлт. Rack амжилттай. Заавал байдах шаардлагагүй болсон. Тагтээ гараад ирвэл мэдээж. Welcome штэ дайн бол. Раша маш урднаараа гараад. Дөнгөж сайхан 8 минутанд дуусчихсан. 10 секунд сонгогдов яа. Topside Roche for now, but in a minute it will swing down. It looks like Neon expects it to go down south. Smoke out from MIPH. They do have that global stance. They kind of lack the call down, but if they isolate one. Галилейн дээр Fishka дээр эхэлж болно. Гэхдээ эхлэн гэхээр эднийх аягүй асуудал.
Rubik-ыг ороод барих юм да. Rubik ороод өргөнө гэж үзнэ. Тэгээ Neon-ы зүгээс 2 лотостой болцсон байна. Global дээр нэг хажраад байхгүй. Мэдцээ smoke задарсан. Mana Vision Brew split байхгүй ч гэсэн. Дажгүй гараа авчлаа. Fishka ороод лаас одоод. За өндөр дээр клип дээр gyro-г гацаацсан. Gyro-г өөр хоёроо хийцэн үү? Fishka. Гэтэ яагаад байлдахгүй вэ? Чөтөө welcome листтэй байгаа нь байлдыг бол. Шууд carry-г нүчж болохоор харагдаад байна. Зя дрол уурсаа BKB-тэй. Бэлтээ дараад. Carry-г нүдэд хэлсэн. Rootled дууссан. За өрсөж өсөж ороод хоёр спортын юм байна. Барайдсан silence рунаад Rubik-ийн цаашаа амьдэрч байгаа юм байна. Тэгэхээр 5000 голтой шүү дээ. Ялгоо. Бисэл бүрэн-гүйцэх боломжтой. They're just so split up. They're not able to get the global silence off. They're not clumped up. GG's jumping elsewhere. And they all constantly focused down. Dreamcoil comes out. He tries to break it. Doesn't have a smooth escape plan until the BKB's up. But that's stalled out as well. And again, Neon had a really good read with this draft. With a Marcy plus Troll, just play objectives, play with Roche, play with these kinds of team fights, and just take... Yeah, хоёрын зөв хүчээд наалж байна. Рошан гарцсан, илүү баталгаатай болгож. Хожлоо security гэдэг. Leaving one bear behind just to annoy the backline, get some information as to what exactly they're building into. Only one set of racks left standing for MIPH. Таник авчихсан болоод ялгуунаа гэд. All you need to do is, you know, Билинг, sweet билинг төрүүлээд авч байгаа юм байна. Өсөрж ороод ирсэн gyro-го дурж игнуулчихъя гэндээ. Bottom lane, here we go again. MIPH, I don't know if this is the way to do it. Like, they're thinking about running through the bottom lane, but showing in a creep wave is very risky. Only the primal split is lacking right now from Raging Potato. They have everything else. But we've seen Raging Beast still be very effective even За нокер явж мэдсэн. Даст байна уу гэ. Бүгдийг нь харуулсан. Look at this Ken. He sees everyone. He's just watching За хойно 3 батар койлцсон. Маа carry-гийн лаас атсан. Troll. Carry-тэн дөхөөд down-ы бол BKB дарсан. За carry-г нь ядах юмгүй унааснаар. Энэ тоглолтын үр дүн нэг тодорхой болжээ. Үзээ алга. Трүү ямар азар хайцсан. Асуудалгүй харагдчихнаа ер нь. Неоны үед бол 2 хожих бол угаасаа хамаагүй илүү баг юм байна. 2 тоглолтоос хамаагүй илүү тоглолоо шүү дээ. Эхний тоглолт 302 л болохоос ш. Honestly, a very atrocious ending to game 1. They bounce back in strong form. 2-1 whips the boys into shape. And they don't get too excited here. MIPH are the one to drop the ball. Going in one by one, not finding these opportunities to keep that pressure with a global silence. And GG just... Хожчод ерөөсөө баярлахгүй энэ чуан ер нь сайн бэлтжээ л гэж энэ Dancaster. And I feel like that just took so much away from this potential that Тэд хөдлөл гэдэг зүйл алга болсон байна. Respect the troll enough. You know, they clumped so many heroes on Neon down bot very early to ensure Fortune Soul would have that start. And it does pay off. You know, that lane, the pressure is relieved. Sure, Young God's farming up, but they understand how much stronger the troll is very early on in the game. Данио хожчул тэгээд хэдэн Монгол хогд ирсэн мөр хоорондоо үзэж таарах нэ. Geeksled UTV-тэй үзээд хойшоод гараад ирвэл. Үзэгч бядны үед бас найдлага тавиад TI Монгол тоглогч хармаар байгаа. Бидний үед бол жаахан гонигтэй л юм да хоорондоо тоглоод хасагдах шатанд хоорондоо таарч. And who goes home today? I mean, it's going to be upsetting for one of these teams, sadly, to end their run here in the qualifiers. And I'll tell you, like, considering, like, Neon have been pretty dominant for 2 games in a row, right? Like, the first game was a comeback from MIPH, but Neon it should have just been their game. Game number 2, they just look ultra dominant, and they didn't allow any kind of comeback to happen. I
I wonder what MIPH do to try and make the early to mid game seem a little bit more dominant from their end of things. It felt like this time round the lane match. Бидний пикийг инокралцаа. Made in Philippines багийн драфтыг. Энд 2 рейнжд авч байгаа бол заавал нэг урдаа ордог эхлүүлдэг кор авдаг штэ. Даун бол яг урдаа ордог корт орохгүй. Орё гэвэл даунны үед энэ Vanguard даахгүй. Late mail аваад оолцдог. Шууд над дээр эхлүүлээ. Тэглээ чинь баатар нь өөр байж чадахгүй л дээ. Энэ шийд шууд стан байхгүй. Энд шууд юм локдаун. Яг юм шиг сэрийн шээж байхгүй шүү дээ. They play a clean game. Fortune Soul had a fantastic time. It's really hard for me to pin down an MVP just because I feel like everyone in Neon actually played really well in this game. Yeah. No, I'm gonna go ahead and say I just think it was Raging Potato. You know, just give it to Raging Potato. Yeah. Тэгээ баг 3 одоо 3 дахь тоглолт явах гэдэг. Like you lose your primal split, you still have so much impact in the game. You know, just even being that tanky boy at the front lines, and consider the fact that Raging Potato had a very, very bad laning stage, right? Like his Silencer Gyrocopter is not a very fun lane for the Brewmaster to play against. Still has stupidly high impact in the game, so he'll get the MVP for this game. And well, again, I can only imagine what's going to happen for game 3. I think Raging Potato яг maybe the early mid game sorted, right? Like maybe change up the draft a little bit, maybe forget about the. Одоо нэг дэжгүй баг сүүл рүү хэрвээ Neon цаашаа шалгарлаа гэхэд Brewmaster орч руу нэлээд бэлтгэл шаардлагатай л харагч. Мань өөр. Юу хийгээд аа. A lot in this game with a puck matchup up against the Invoker, which felt fine in lane. The early rotations that they managed to pull out as well in Neon. MIPH has to be ready for that. Тэр нь сайн брewд андшгүй тийм дээ. Хөврлаа шууд стан шидэгдлээ. Дараа нөгөө нэг цэнхэр нь алга болоод гүйцдэг. Өөр тийшээ цаана байгаа хүмүүсийг барих гад гүйцдэг. Well, with that, we'll head off to a short break, and right after the break, we'll be back with game number 3 between Neon and MIPH. Тэр нэмэд бас void гэд брewling нэмэгдсэн. Тэр нь бас төлөх нь дараа нэлээл чадвар шаардгаар болчиход байгаа. Яа, эндээс нэлээд зурлалцсан шүү. Нэлээд зурлалцаж. Илүүтэй салдаг те. Одоо мань хувирлаа дуусгахыг анзаараг. Дөрвөн баатрын гол гарч ирсэн ээ. Тэгээд хувирлаа алдаад. Эндээс болж бас гол эвгүрдэг шүү дээ. Одоо энэ ч рубик хувраад глобал арчаад өөрийг нь сэрикон гашдаг. Эннийх нь бүр контрол амар байгаа. Рубик бол барыг брүүгээр тоглогч шиг л харагдчихсан. Энд нэг тэнцэж ирээл ялгуунаа энэ уурлаа. MIPH-ний
Gyro-г шууд сонгоод байгаа шалтгаан бас эдрүүгээс юу яасан л байгаа л та. TI-ийн битгэлгээд багууд скрим бол битүү хийж байгаа. Өөр хоорондоо тоглож үзсэн байх. Тэгээд скрим дээр ялгуунагийн чинь бас баатар штэ Gyro. Юу хар багасаа Cobalt тэр юу TIG байхын л ялгуунаач Gyro өөр спамдаг байсан. Troll-оос бол хамаагүй их матч байх хэвээр. ...12 цагаас тоглох хуваартай байгаа. Geekfam ер нь залгуулаад явах нь дэс. Ер нь тогтсон цагууд бол юу юм бэ штэ. Яг энэ цагтаа биш ерөөсө тоглолтоо дуусаад араараасаа яваад юм лээ. Өмнөх тоглолт нь нэрт дуусчих юм бол шоу тоглолтод нь ерөөсөж яваад байгаа харагдсан. Тэр дээр секунд тоолоод байгаа юм ба шүү дээ. 30 секундын дараа. Гурав дахь тоглолт маань эхлэх нэ. Lower bracket round 2.
Ladies and gentlemen, we are going into our third game of this best of three lower bracket round of two-game series rather between Neon Esports and MIPH. Completely screwed that up. It's MLP Dota and John X5. Jonathan, welcome back, sir. My intros are not getting any shorter by the day, but how the hell are you doing? Doing great. Excited to see a game 3 finally kick in for us. Оо тэр мэрийг сайн мэдгүй байна да төгсөө. Pretty much avoided a lot. Хишгээ гарч байгаа энэ төр талаар цаатантай ч усаар яриаггүй. За тэр бангууд айлцсан дууссан юм байна. Жайрогоо нэгээрээ сонгодоор сонгоцсон. Неоны хувьд бол яг хоёр дахь тоглолтын бангуудаа дахиад автцсан. Ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй байна. За Разор Жайрогийн контроллоор Разор авдарсан офлайн байх боломжтой. За Разорын ханилгаа гэхээр position дөрвөөс таск гэдэр бас их гоё гэдэг штэ. Юм хийн. Разорыг ядаж нэг амдруулчин snowball-ийг шаардаар хашилтны хүртэл соргот нь гоё байдаг. Wondering what else is a priority ban coming out because you could probably still run troll if you wanted to. TI qualifier ч одоо уг нь чинь дараачийн season да 12 сар гээл эхлэх байлгүй 12 11 сар гээл эхлэх байлгүй. Division 1 дөрсөлдөх баг байгаа. It's a weird one, but I like it. Яа тийшгээ шууд гараа авчихна гэж бодохгүй та. The games we've seen with Razor, but hopefully we'll get to see it here today in this matchup. I just wonder what MIPH is changing up. Like I know the Зэнүүдэ троллыг нь бандцаа. Ялгоонаг тролл. Don't want to give it away to Neon Esports, but it's like, well, now you've got it. You've had it 3 games in a row. You won 1 game with it. Тролл гэж Разортой хосчих дөрвийг нь энэ хоёр шейкер бандахгүй байна те. And now game 3 it's Сонин шейкер бандах ч байхгүй. You gave the Razor away, which makes matters worse for you now as the gyrocopter. They do ban out the troll like you mentioned, but it's like I don't necessarily think too much is going to change. Yeah, Bat-UlziiAK өмнөх тоглолтын troll Bat-UlziiAK гээд хоёрч Bat-ын зайлштай. Неоны зүгээс Gyron support болоод Miph carry ороод иж магадгүй гэж үзсэн байна. За Razor-ын хамтрагчаар нь collect орж байгаа юм болоо да. Clockwork Razor lane, that is pretty devastating. Just an easy way to lock in to get more of that static link. Good chase down lane. Good frontliner for the Razor to play off of as well in safe or off lane, depending on what Neon would do. Даагэр хэрэггүй. So I like this already. Мөртлөө initiate хийдэг. Coming out here, MIPH. Гоё support штэ. For the Brewmaster themselves, so they snag that away from Raging Potato. Have that onto Rupido. We'll see if he can perform. Rubik дахиж аваад. And they'll keep the Rubik, which Luzify did have a lot of impact on. Brewmaster нь болоочлаа made in Philippines баг. Especially once you have your shard up, you see the static link target, lift them back, break that link, and you feel pretty good there. So that is one solution. Lanes are looking decent for MIPH. A Brewmaster Rubik lane can be oppressive. Голог дөрвдөр болсон. Юндэн Юндэн хамт ranged carry зүгээр дрөө. Магадгүй дрөө бас орж болох л. Now you have just such strong laning supports, Clockwork and Dying being together, a rotation early. Өөр юу вэ? Дуусаа мэдээж байгаа. Very scary with that area denial. Бас л ялгууныг тоглодог. Razor carry дээрээ болохгүй юм байхгүй тэ. No matter what Fortune Soul plays. And it's undying into Brewmaster. You know, it's undying into Rubik Gyrocopter. There's no simple way of clearing out the tombstone as well once it's up and running, so it can be a little bit tough. It certainly can be. Заавал рейнжд байгаад ахаас алба байхгүй. The face is void гэдэг бол Brewmaster-ыг ямар ч асуудалгүй л эндэлдэг. What do you want to deal with the gyrocopter this time, I wonder? Yeah, пака дахиж дараад. Carry. Not to dissuade them. I mean, Ken had a fantastic game too anyway on the puck, so you can't quite blame them for that. Хялгуун сарн last pick дээр сонголтоо ихнэ. Again, the carry is my particular. За хоёр carry мэдээж бандуулна. Carry-гаас сонгоогүй гэхээр сүүл хоёр carry батар бандуулна. Яг хоо эцсийн юм ч хүртэл айл да бодлого л бодуулж байна л да. Razor offlane ч байж магадгүй carry ч байж магадгүй гэдэг. The carry is left for Neon and for MIPH.
What are MIPH lacking? Like, have they really left the last pick for support, or is this going to be a weird support gyrocopter or something? I wouldn't mind a support gyro. In all honesty, I think just dodge out this rougher core-to-core matchup that you're relying on your supports more to help you out. Can go for something bigger. We'll see if that read is there from Neon as well. Chuan thinking about Monkey this. хайргаас яасан. Неоны Yeah, хувьд surprising. I бандах remember all the times when Raging Potato was сонголт on SMG, Sky энтер бандаж he would болно. not be at the draft. This time around, he is at the Паккийг draft. ээгүүлтүүл чинь there's a burst damage. Үу е. We've heard the stories from SMG where all right, draft kicks in, they speak За Mandarin, Gyro he бол just бүр walks away. батны support гэж болоод шүү. He's done. He was on Smoker every time. He was like, Yeah. oh, Smoker break. Gyro-г нь дийлдэг Razor авсан учраас Gyro He's probably that kind of bloke that, support like, you болчихноо. start with him, Illusionтэй he just goes straight. carry-нод. You know, that's why they Доол changed the төвхтэй гэж үзсэн forces байна. so Наага much. банцаа This is шалтгаан бол the game мэдээж starts anymore. Yeah. These сонг дарж байгаа Том It's always биг going бас to have the өдрөхгүй secret авчдаг. outside. TP-ийн Illusionтэй орооцолдох бас л Good old төвхтэй гэж үзсэн. Oh, they are banning out cores on both ends, and they will pick up the Lycan and MIPH. За Broom So support болцсон. gyro, safe lane Lycan No. coming out here potentially. Carry like юм уу? Rather interesting choice. I suppose a Lycan Mm, gyrocopter that's- lane is pretty stable. Бас нэлийн тооцоогүй баатарлаа орж ирж. Fun, but at the least with the shapeshift, you can get away from the static link by yourself, so it's not the worst thing in the world. Я гоё You сонголт don't юу have the байна? best way of locking in the Lycan. Cogs are there, I suppose, but landing those cogs Sven. in the Lycan is rather tough. За маш I'd love хүчтэй to see байгаа them pick up Sven the, гэсэн carry. Again, they have a really good read on what they want to do. The Young core God is carry дээрээ. awesome. You can clear out the Broom, Gyro. still clear out the summons. Тийм байна. It is still a young Brewmaster god. support юм байна. Gyro. Oh. So they are keeping Rupido on the offlane Lycan, and it's Тавын a Brewmaster. Brewmaster. Дөрвөр пик Support. болон Lycan дээр ирнэ. A Brewmaster gyro lane is pretty Honey strong. Date нь бол You хүчтэй can очтой. ignite the Sven brew quite nicely and chase down. There's бас a lot of flash damage, farm but landing ялгаагүй into ер нь the gyro, Gyro-тэй I don't know, it's gonna be хурдаараа pretty бол илүү гарна dangerous өхөөс for just дутуу running in. гарахгүй. The static link is always Camp what's цэвэрлэх going on. тал дээр I бол like Neon's draft a lot better. I think it's fairly clean. It has судалгүй good хурдан answers тэгээд to авдаг what they айтмууд нь want to do. Maybe your one issue is locking in the Ember. фармыг илүү Can хурдан pull up болгоод and байдаг get л the та. job done if you can land that on Echo camp. Spray And there's The no link easy answer dagger. to Fortune Soul. Like it's such a great Уулзсан counterpoint нэмэгдээд. to Gyrocopter, a physical core having to deal with Warcry plus the Warcry shards. It's going to be hard to burst anyone down, and you have so much to worry about here in the Gyrocopter. Like MIPH open up with the Gyro once more. I know, like you and I wanted to change, but Young God Dodly seems to really Dangerous-ын believe in his дайжгүй Gyrocopter харагч. here. Brew Gyro хоёр яг хоёр To the Sven last pick from Chuan, like, I combo think гэж it's combo you л доо. already kind of said it, but all the heroes apart from maybe the Ember, but even the Ember does not like the Sven very much because you're going to have that max Warcry giving everyone plus 15 armor in the Тэр middle чинь of the архиа fight, шидээд and наараас нь plus пуужин 15 тавиад armor шатаадаг against нь the ороод heroes that have been drafted by MIP гоё is байдал not гоё gonna be байдаг. very Тэр зөрүүдээс easy to хүчтэй deal with. штэ So, Razor. I don't know. I think it was a very smart Тэрний pick from ста Chuan орол to орно give himself for the draft, but let's зөрүүд see нэг коглоод exactly how game 3 will go. Because сороод one of айлал these талаас teams are going акилийн home today, боломжтой л. Jonathan, or maybe they're just staying home. Either way, home is where Yeah. they'll be. They will be home, and it's a heartbreaker for sure. You know, we've seen Neon struggle up and down. Айгаадах юм байхгүй л гэж харагч. Many roster Драфт changes харахад бол. building off of the experience of Chuan. Угаасаа илүү баг нь Every single time they were on the cusp of Драфт being great, right? гэсэн Like, individually, some of the ерөөсөө players Chuan ерөөсөө ч дутуу биш. molded, like say Avatar mode, have managed to Uh-oh. get into better spots. Uh-oh. Ken tipping his idol, his enjoyer, the haha cool enjoyer himself, tipping haha. Iho. Ken, you can't say Iho. You're young. You're younger than What? him. Well, what does it mean? Iho's like boy. Oh, But Ken is Oh. like 20. Ah, is like 27 or something, I think. oh my Come on, goodness. Ken. Oh my goodness. And I tell you what, John, if someone called me a boy, that's a guaranteed fight right there. I guarantee you someone's getting slapped. Hello, My boy. goodness. Oh my goodness. Яруун дээр түрүүн ч одоо ингэж зогсож байгаа л 3 руу наваад гэсэн Неоныхан. Намайд ч ороо ваартай байгаа. Энийг жоохон дээрлэх гэж үзэх юм уу? I'd love to see it. Yeah, no way. No way. Ken poking and playing tag does manage to. За энэ удаа 2-2 руу наваад And they хэлсэн. deny Ruby to denies the rune with his Лайкны wall эсрэг бас рүүн дээр security, контест so хийхэд бол a two for жаахан one start. төвхтэй Not байдаг as л та. bad as it could Өө be. нэг нь динай хэлсэн юм шүү дээ лайк. Certainly not.
Shall we start with the mid lane, Jonathan? You've got JG against, of course, Ken here. Лайкнес төвхтэй байдаг. Хоёр бэлтрэгээ гаргаад нэгдлийнх нь рүү явуулчаар тэгээд. Аль нэг талд нь хоёулаа зогсож таарахгүй бол. Гүүгээгүй талын жонороо динайлаад гүс. Ер нь харгалж байгаа тэгээд саамтай одоо контрол сайдтай хүмүүс бол харгалцдаг дөө наага мага мэдтiin баадруудаас л ялгаагүй илүүшнэг үлгэж заад гүгээгүй талынхаа гэдэг denial гэж үздэг. It's not raining in Manila, Mike. It's not cold. No, it's not. That's a good reference, Jonathan. I've been enjoying the song. Thank you for that. It's a very good song. I was trying to fit a pun in somewhere in the cast, but I couldn't find one, sadly. Yeah, it would be very topical if you could see the rain, but Ой доор рейжинг бүтээтэй унаад байна. Mid lane matchups also going to be rather lukewarm. It's going to be унаад байгаа юм шүү. Буцаад ирээд жаараад зохиосон. Унцаа. First lot. He's dead. The Haha and Young God able to get it done and За сонир лонлтой да. The Brew support-аас гранат гэдэг айтем гарснаар заавалчгүй нэг magical damage-тэй байх шаардлага болчиход байгаа. За одоо яаж унаад байгаа юм бэ? But like I said, with the Cinnabrew and the homing missile, that's going to be very annoying harassment to come towards Neo. Тэгснээ цаашаа явангуудаа тойрж ирээд жаараад зохиолж онжаах. Just understands how tanky this brewmaster is playing up front. No static link out and raging, so there's no. За коглод бариад авсан. That's my feel. Хоёр зохиол арай өрхгүй юм байна. Гранат читсэн. Гранатын damage байна уу? Байсангүй байсан. Таврын бас хийл нэмэгчдэг. Танго идсэн байсан. Амьдэрчлээ. Гранатыг магадгүй жаахан ирч идэх байсан юм болов уу шиг. Удаашруултан дээр язор найдаж нэг зөхөхөд хэлбэр болчих байсан болов. So he has to be so careful. Like this plasma field spam at max range on a ranged here is really easy to land while farming for Raging Potato. He's got the static link. So next time Kishka runs up with those cogs, he's going to have the damage output to clean up. This is also a dangerous lane as the levels go up here for the side of MIPH. So it's going to be a lot of back and forth down there. Young God will have to, well, he walks up to his regen at the very least, just more tangos. But he does have room to just sit back and regen up. Curious to see what else is happening around the lanes before any more action breaks down. Bot up top, Fortune Soul on that. Sven is having a decent time. They are still keeping that chase though. Яишка гайгүй дээ. Коглод өгч болно. Зүрх брүү нунгаж байгаа. Өөрөө амьдралт байна уу? Миний verifier дарсан. Гайгүй юм шүү. Түлхээд өгсөн. Nice cogs pushback. Gonna save them. However, Raging 3 минутын needs to get out. лотос гарцсан байгаа. Разор дээр сайн цэргүүд доо шахагдаал ороод ирлээ. They do manage to get the Lotus up on Raging, so he could re-engage if he wants to. If they find the lane, although. Oh, Raging. Not gonna be happy with this. Лотос байгаа гайгүй дээ. Лотос байгаа сте. Ээ. XP-гээ бүр авч чадлаа онцлаа. Top lane. Look at this shot. Behind the T1 tower now is Fortune Soul. Just applying laning pressure. Looks like they might have gone for a little bit of a pull. Or just diving a little bit, just wanting to ensure that this Lycan doesn't get as much. Neon-ы дээдлийн хоёрын хувьд бол бүр аврах нь хойно гараад ирсэн. Facebook зав шоолох юм байна ялгуунаа. Илүү moves бид нэмээд. Campнаас campны орн шилжих хугацаа богиносон. He certainly is. They're not going to leave the poor guy alone either. I think they're just going to dive to T1. Not allow the salve usage. He's going to survive anyway. It's not a big deal. He'll get the salve eventually. But the wolves are back. They're hunting. They're looking for cast. Амбер бак хоёр бол They won't get him this time. хэнэгнээс илүү гарсан юм алгаа. Mid lane, very close affair between Ken and of course JG. Өөсө бакыг нь мэдснийхаа дараа амбер дарсан. The thing is for Fortune Soul, he's getting complete free farm at this top lane. Like there is zero contest for him. Yeah. Not much you can do to stop it. I like that MIPH is just pulling this creep wave behind again. So they're trying to get their own free farm going here for Rupido. And just constantly meeting these creep waves, getting as much denies as possible. It does make it a little bit tougher to Байнгын зэргийн гатлавчраад байгаа юм байна.
Like нь хэрвээ пүшлэгдэд очивол өөрөөсөө унах аюултай болж байна. Not too much, just poking and prodding. Yes, it's yeah. Жохон л урагшаа гараад ирэх юм бол андаа ингээраас нь том зоогоол Not enough for Kishka. Свэний болт орж ирэл. Унах боломжтой болчихно. За доотлын хишка. Go for the battery assault. Кэрилон дайрсан. Аль нь ч гоцорч байгаа юм уу? Problem is young guard is still out of there. Like they really want Голохгүй байх хэрэгтэй хаа энэ хоёр. young guard to lock him down so the static link can come in from raging. Аль нь ч хамаагүй боломжтой гарсан бол аль нэг шууд коглоод авчвал. No brown boots up makes it a little bit hard to close the gap. Now, had you had those brown boots instead of the urn, I think you would have had maybe a kill or more on Kishka now, but I also understand like he wants to set a tempo by getting these early urn charges. Because once you've got early urn charges on clock, like you can just kill anyone basically in the first 10 minutes. But he doesn't get any. So now he's going to start rotating for a power rune. But someone like JG or rotating to top. Yeah, you've got the level 6 up and running for your Ember. A little bit of a dive down top Ялгууна ирээ цаахан. Томбон дээр жибэлчихгүй байсан нөө 2 чон өгөөчлээ. So a slower laning phase. It does feel fine for both sides. You're getting some decent. Доотлын дэнд Хишкадэр өөр дээр нь бууж орж ирсэн. Өөрөөс эвгүүрч мэдэх учраас Когоро хамгаалаад гараа явж байгаа юм байна. And without Kishka finding the cogs onto the gyrocopter, there's no real chance of a kill happening yet. So he's all right. A little bit of a nuisance at this stage with a minus 106 damage. Be okay. 7 минутын турш. Still getting that form you'd want on young god. He is fairly close. Нэлээд амуухан темптэй. За Кэни ихний rotation. He has the coil. But they play so safe. Амжилттай болсонгүй. They're not giving any openings for these kinds of moves. Дөөрө чонд харагдсан. They just stand back. Chase is on from Castaway now. Castaway is just going to throw a casual decay as JG in the meantime, mid lane. Bit of a harass onto the puck. Won't be too much. Every time I look at this top lane, they're still farming behind the tier 1 tower. So it seems like Rupido, who's been finding 0 farm at this top lane, just continues to ask the Rubik to pull the wave over. Oh no, it's his wolves. Oh, every single time he's just microing his wolves and pulling them away. So there's room for Lucifer to move across the map. Даллаарцсан юм бэр. Зүрөд койлцсан хишгээр ирж байгаа. Даймэж бол хүрэхгүй. Кен өөрөө амьдрах шаардлагатай. За уг нь бол Когоро түлхээд койлоос гаргасан идэж. Нэмээ даймэж үндэ байсангүй. Яаны хоёр дээр тактик нэг удаа унаасан байна. For these creep shenanigans he's been pulling off. More gold to go the way of the Sven. Yeah, and this is a free-farm Sven. Mask of Madness not too far off. They haven't had time to stack up, to be fair. So that is one downside. Call down your job. Raging with it. Дахиад нэг унгацсан. Зор. Won't even bother trying to use the static link or the one charges he had. He just understood he was dead. Meanwhile, middle. Kishka, battery assault's going to be on JG, but Kishka's very low. Ken's like, what the hell is he doing? Колокиг нугасаар гилэрс 4-2 болж ойртсон. Маана багтай. Эмбер дээр нь ондаж болцсон. Нэрхтээ өмнө XP-г хангалттай авсан, хандлал авсан. 8 лигтэй эмбер ирж байна. Сэрэг чэн 3 лиг 3 байд авсан. So far, a strong start for MIPH. Like, they are getting the aggression out. They aren't finding too much in exchange for farm. I think that's really just down to how well Fortune Soul is working top and how badly Rupido's lane is going. That's where the main net worth difference is lying on, but the rest of MIPH is having a very solid time. Neon, though, looking for the rotations once more. Ken's working his way up top. See if they find Rupido once more. Try. He's hit level 6 at least. You have the wolf form up. Эмбри rotate-н дээр доотлын техник зохиол гэсэн байгаа. Тэрүүд неоныхон бол дээр. Лакныг бүр хөөгöd яваад орчлоо. Болтын хүчээр даруулаад дээдлийнх нь тэр нэг зөрөө цаахан солилцоод авсан.
10 тэр үүнд Luzify дээр coil орж ирсэн. Coil-ын шууд break-тэй Luzify цаашаа гараа авчлаа. Өөрөөрөө ёстой игүүрчүү дээр ээжүүтэй төө. Ember бүр shield рүүтэй. Нэмж iron бууж ирсэн. MIPH багийнхан. Хүний тоогоор хамаагүй л ирсэн. Йоо цаана пакиг бас сэрэгчэндээ тариулсан. 3 левлийн сэрэгчэн. Хангалттай өндөр байгаад байна. Дахиад нэг state of ease тэгээд пак нь улсан. Ишкач мөн адил. Онх нүүдээ онсаас. Долоо 2. За антортын зөрүү гихтээ автар салаагүй байгаа. 1000 хүрэхгүй гол та. 1000 хүрсэн юм байна. Ялгуунаа Red Warcry дарж өгөөд хүний армрыг нэмээд нүүс спидээ нэмжигснээр андаинга бол аварчлаа. Баг манатайсэн Ember типэдэ тарьсан. Заалдас Renatan дээрээ бууж ирсэн байгаа Ишка. Дахиад унжиж байгаа юм байна. Ember угаасаа яг далдгандаг л цаг л да. XP өндөртэй Ember юм бол. Яг л хамгийн хүчтэй цаг нь одоо өнгөрөөд байна. Ланчаар ялгуунаа он болох юм. Brewmaster өлттэй юм байна. Гранат нь орсонгоосаа. Гранат орсон бол удаашаар чинь шатсан. Шот цаашаа дайралт бас явж болох л байсан баха юм PH баг. And they are getting a lot of room out. A young god already has the crystal. It's already 1-2 parts into the Ags. Having a very smooth ride right now in the gyrocopter. They are starting to get some stacks going their way on the side of Neon. So that is something to fall back on for Fortune Soul with his MOM. But the pressure is not relenting from MIPH. Like they've always got the power runes coming out for JG as well. Regen on hand can just reset, look for more action. Just nothing going out here for Canada. Hookshot таасан Ишка. Доод initiate-н дээр асуудал болсон. Хоёр carry network тал тэнцүүхэн шахуу. Ялгуунаа баг зэрэг илүү. Smoke дээрсэн Neon 2. Ой за сая Brew харна үстэй. Доороогоо тэр мэдээ таарна. Дөрөв разорлуу н оршлоо. Brewmaster split байгаа. Хуурдсан. За зэрэг Tombo заасан. Split-үүд Tombo дээр ихэндээ тестгүмдэ 2-0 эзэн унтсан. Ember нөөрэ өгөрөд байгаа юм байна штэ. Ember том гин шүү. Brewmaster-ын орч цэнхрийгээ зүхтаалгаснаар тийш амд гарч байгаа hookshot орж Ишка. Болж байна. Кил дотоо байсан. За энийг бол шаардлагатай байсан кил. Эмриг унааснаар Ишка 7 дэвэл хүрээд батраас авлаа. Максцсан. Тагоо штэ. Разорын нэтворч дэжгүй байгаа юм байна. Доор чартын 3. Доор хамгаалахаар бас энэ амар шийдвэрүүд гаргад юм бэ. Болт алцлаа. Заарсан дахиад Старж Brewmaster өлтгүү ялгуунаа аюулгүй гарчвал тэгээд болж байгаа. За ашигтай шүү. Тэг зүгээр stack авах гэсэн чи Iron 2. Энэ хүртэл коммитлоод 90 тоос оцорчлоо гэдэг бол Neon-ы хувьд бол хангалттай өөр ашигтай цаашаа. Тэг чи зүгээр фармлаад байна. Агним гараад Тортор баг эсвэний гүйцчихсэн чи Iron шүү дээ. За гол лейн дээр Ember-ийг койлж байгаа бол эсвэнтэйгээ God Strength маа. Яар бүрийг хөөцсөн. Бүрийг одоо split байхгүй. Дэвсэж нэг удаашруулсан. Ороод Жайро энэ ямар орооцлох дуртай Жайро вэ? Ямар нэгэн болонгууд carry mindset байдгүй байна Neon God.
take all the stacks away from the gyro. And this is another great point This about the the one one spin that was chosen, right? Like, нийтээ шоолоод байдаг шүү дээ. Янка гэдэг нэрийг хараад. Жоо нэлээ тоглож ихсэн тэгээд өөрөө It's a real problem for MIPH. нэлээд дайггүй ранг магтаа болсон юм шиг байна залуудаа. Тэгээд нэрээ сонгоцсон. Одоо өөрөө Ямарч 2000-аас одоо отгошоо 98 оны carry тоглож байгаа шүү Янгод. They're doing it again, applying that pressure onto that win condition, not leaving too much room to grow. Rupido's not having the impact you'd want just yet in the Lycan either. And that feels like it's going to be a long time until that. За 2000-ны дорд илүү Neon талдаа. Болоод бүтцээ. They might not be taking the objective. За алуулж исэн үедээ бол нэтвортоор салаагүй. Одоо илүү болоод ирсэн. Эсвэл дахиад BKB авчвал дахиад айл нь BKB контрол авахгүй. Нүдэн дээр нь gyro гэжтэй. Like literally zero impact right now from Rupido. I'm not sure when we see this Lycan come into play. Perhaps with the Overlord up, but here's you have. You don't even care for that creep army. I mean, Lycan-ы үед бол team ч гоё game. Fortune Soul can just clear out these creeps, no problem. Боссонгүй лейн дэсвэн андангийн эсрэг явцсан. Bottom lane. So they're going to find a bit of a freebie here. And they will lose the fight. Not happy with the race. Ядч хоёр support-ын coil-д барьсан. Brew-д бол split-ээж амтсаггүй. Got the strength. Тэрхий чагсагч байна. That's upsetting. That is not good news if you are an MIPH fan. Хоёр support-ын унаас Neon-ын 5000 net дорт хэлээ. God loss голоогүй дээр тэр хоёрыг бас нэлээд холгож үзэх ба. Warcry, Madness. Нийт 370 damage зарж байсан. Тэр хоёр нь унчих юм байна да. Only mildly behind Ken and Raging, but it's Fortune Soul that's running away with his За game. нэг их шунахгүй л. Already up in the Sven. Нийлээд They are chasing up top here. Lycan үлдээд орсгаад разорлууд дайрсан. Хамгаалах гад андаанг буулж байгаа. DDT Ember. State of Beast за чоннуудын damage хангалттай байлаа. No, not quite. JG able to get away. He's okay. Raging Potato not so much, obviously going down to the Lycan. And now Rupido looking at Kishka. За дахиж ирснээр Ember бол Lycan. Дахиад нэг kill. DDT Ember хийшгээ аваад айл эзэн яваад өгцөн гэж бодож байгаа. Дуршлаа да. Хей. Ямар зодлгүй гэдэг чвэ. Нэгдэж орж ирж стандж өгөөд Brew-ийг дахиад split-ийг хийхгүй унгач гисэн. Клипэн дээр артизигийн гацалт. Хийж байна. We'll see how much more he can find. He has to buy so much time out for Young God. Again, he has his Ags up and Crystallis up on the Gyrocopter, but it feels like it needs so much more than just that. You're going to want some lifesteal this game again. I think similar to game 1 build, this can be effective. BKB гарахад 600 гол. Should be fine. Has the raindrops to block off. BKB гарчаад дахиад Echo Cyber бол ер нь дахиад авцсан дээрээ. Хямдхан их стат цогдөг айтем. А дээрс нь Godтэй 2 цохилт шууд. Хөшлөж орж ирэх учраас. And they're getting away with it for now, which is a huge loss for Neon. Just giving this away for free. They will Техний Рошаныг зогн Rocket ирээд мэдсэн. They could make it in time to contest this. BKB хараахан бэлэн болоогүй учраас Sven-ийн хувьд бол очих гэж яарахгүй байгаа. Босод дөрөвнөөс моксон. Тэр Рошан унаад байна. Overlord-тэй Lycan дахиад буужин. Lycan-ы хувьд дарагдсан. Заавал хүчлээд их шаардлага алга. За хөөгшөд оноогүй. Sven God дараад Ember гүцэх гэж үтсэн. Coil-н дээр гүцээсэн, хангалттай гүцээсэн. За Gyro-г нь 2 унгаалт байна уу? Ядаж нэг унгаалч бол болчихно. За Sven BKB байсан. Гарах шаардлагатай байна да. Хүчлээд их шаардлага алга. Эргэтэн зөв. Топ дуусчихсан штэ. Топ байхгүй. Гайгүй мүү? Lycan-ийн хойноос түгээд эхэлсэн. Ас 2 атер зэрэг онсон. Gyro-д DP-тэй тань. Гайгүй жээ, гайгүй. За
ч одоо баахан буужигнаад TP cancel, but it's still a great шаард fight for бас Neon. гоо дуусчаа. Эсвэл бас BKB-г болцооч бас They instantly take away the Aegis. шаардлагагүй юм шиг харагдчихсан. On top of that, they Сэргээр don't айл нь lose бас out юмгүй л much болцсон outside of байж Kishka. тээ. And his respawn is quick enough that he's back into that fight anyway. So you take away this opening for MIPH where they could try to make a play off this Aegis. Now it's just back to farming for Young God. No objectives to be taken off the map for that Roshan. No openings being found. And Neon, I mean, you've got a puck with a blink now. Like, what stuns do you really have to keep Ken down? Doesn't feel like you have much. This puck is just such a menace right now. And you have to really pick and choose these fights with Haha quite well. When you commit those Brewlings, you have to ensure that you can kite the Sven. Because if not, he can just chain stun your Brewlings, clear them all out with the cleaves he has on hand. And suddenly that utility you're expecting from your Brewmaster also falls flat. Like this draft of MIPH is just so hard to play into this draft of Neon. Again, just really great reads coming out from Chuan. Илүү бас Neon-ийнхаа маань үргэлжлүүлээд Pick up doing so much work for them in this game as well. голын дээр нэг бас аваад. It certainly is. I mean, that last Зарим engagement багаараа was highlights, хамтдаа like, лаг it's a great гээд block from the Ember, but with the Dream Core landing, явах it's нь just- дээ. there's no follow-up. He just has no way out without a BKB up, and while he is farming it up now, it may just be all too late because you're just giving so much back the way of Neon. The mid-tier 2 tower not gonna last at all. За одоо юу аваад They байлаа? cliff it, Свэний үед бол дайдлоос авчвал их зүгээр байдаг. Дайдлоос эсвэл сэлврэж. Сэлврэж авбал атак спэд давхар нэмэгдчихнэ. Young God has TP down to the mid-tier 2 Harpoon- tower now, but it seems like Neon have completely left the door. Харпууныг свэнүүдийг харахад бол харпууныг бол Go back, clear яаж the waves, авахгүй л байгаа stabilize their юм да. bot lane. Maybe just try to get some more build up. You've got something flying out for Ken. He does have just some TPs to just help him get around the map. Wondering what he's going to be building up next. Does have a lot of golden bank. Could just be your standard Sanj Kaya if he wants to be even more nimble. These fights not care too much about any sort of counter control that can kick in. You do have Raging Potato as well, going for the full AC. I'd love to see him go for the shard. Maybe it feels unnecessary right now, but man, it just helps you chase. 100 move speed towards you. It's like За шилдрүүнтэй брүү байсан. fine, haha. They got Stars Ког ингэж тийм аа. it's a 4-staff away. Нэг бол Кога шууд хийхгүй шика. Still running. За шилдрүүн дууссан байгаа. Does not get out Чи of this. хүчилж байгаа л Will hand it over. бүрүүгийн аль болох ультын дараалах гэж үзнэ. Stormhammer will land, though Haha is running quite fast here. The Storm Brawler form. He Jaja. will eventually get taken out, surely. I mean, come on. There's Таанаас no нэг way. блинк байгаа. Өөр тоон бүрт Blitz коммитлж unlocked байна. now as well, Haha. Oh, he's still running. They actually can't kill him. Hey. Okay, this should be it. Okay. Okay. I mean, that was a That's a lot long of space. time. Yeah. That's a ton of space out. That's a lot of safe farm for MIPH to find down. But Сая өнө ультээ дарах гэж үзэж шүү дээ. you know, Ультээ it's дарсан very бол worth нэлээ их very спейс. much worth their while. Гарахгүй юу. Doing a great job of just trying to buy more time. Бидэгийн лайк 2 дахь айтмаараа шот. Notify Notify шигдсэн, hook shot, Gogor дэлгэсэн, God District орж ирж өгч байгаа. Ультээ дараад амтсан лайк нь. За ууранд бол унах гэж байхгүй. Амдэрцаа. Ишка дахиад нэг рокт явуулсан ч унахааргүй юм байна. За өөрөө амттанд татаас нэлээд өндөр даймаж авсан. Ишка багийн хамгаалт. Андаанг нэрээ 50 старж өгсөн. Brewmaster kill хайж аваад. За ультээ дараад амтаж амжлаа. Унхан дээ унах. Зүхтаалах ёстой сплитээ зүхтаалгаж чадсангүй. Windows дараа зүхтаасан бол. Тэш бороо унгааж гад. He's going back to the Ember. Haha's on the run. Kishka will chase him down. He's got the hook shot in 5 seconds. Haha. Someone play the Benny Hill music, my god. Haha gets hook shot. Дахиад hook shot ирсэн шүү дээ. He's had enough. Доор hook shot иж ихэлсэн. Hook shot-ийн гүйл даан дахиж иргээд. Mapper дүүсэн л гүйс дүүрэн гүйсэн л Brewmaster болоошлаа. Doesn't want to take these fights anywhere. Still a smoke out from Neon as well. Smoke on smoke here. Yeah, see what they can get with this.
Tier 2 tower is already very low. This is not going to take Neon too much time unless MIPH want to try and fight. They'll throw a casual homing missile out, but that's not really going to threaten Fortune Soul. He has the BKB anyway, and it gets taken out. Neon just Сийлүрэж авах юм байна ялгана. still plenty of time for the next Roshan, so maybe it's about time they start looking Хятадаас нь AC гарч ирж байгаа. MFP-ийн зүгээс нэг смог явсан. Таван баатар тавуулаа. Жайрогийн сатаниктэй харагдж байсан. Раззуур гоё таарагд ороод ирсэн. BKB дараа зайгаа авчлаа. За бүгдийн мэдээллийг нь авсан. Яа, билинг дэмэж бол айхтар өндөр штэ. Лайкантай багийн эсрэг бол заавал ингэж таавар солилцоод байх ашиггүй л үлдээ. Ялангуяа илүү гарцсан баг бол энэ орлого дээр нэг шууд шийтгэв үл. They are being split pushed though. Fortune Soul is just taking care of top for that mid tier 2. The Howl does slow down the cause. They can't really fully commit in. MIPH are playing with good vision on the triangle. So they can see if someone tries to dip up. And again, you're kind of banking on Young God. Full Satanic up now on the Gyrocopter. Daedalus next. So his output and sustain in the middle is starting to feel pretty damn big. They just need to find a way to leverage that. Like, we've seen when MIPH shines is these solo pickoffs for JG. Not finding those opportunities any longer. Does have the BKB ready on the Ember, so pinning him down is also equally as hard. За одоо харин шийдэх гэж үзэж байгаа юм байна. Уг нь бол ашиггүй л дээ. Ялуна за шоу carry дээр нэхэлсэн. Нөгөөтэн сатаник дараа жоохон нөхөн. God the swing. Гоё. Аль түрүүн голлих дээр л ингэх байсан юм л да. Аль нэмэр давраад 2 тавар аваад амжичлаа. That's a big one. Like you saw how quickly the gyrocopter just melts to the damage output. And this is one thing with MIPH's draft. Like they don't have a proper frontliner. Like you could try to frontline with Grupido, but he doesn't have any Горондоо Gyra аваад. There's really no team fight coming out from MIPH. No AoE control. Hook shot. Kog байгаа. Rubik өөр шарттай байсан. Өргөө дөрвөн шит. Яга шитсэнгүй. Might find castaways a second. Meanwhile, the bottom lane was being forced in, but they're trying to connect towards Castaway and Ken. За нэг support унгаас юм биш. Манайх зэрэг 2 support алчлаа. Сүүн дээр сентри байсан. Сүүнийг хартсан юм байна. Сүүнийг нэмбэр. Scouting out for his team, will get some vision down. PH will get the D-wards off immediately. And that'll be enough by the looks. Зарашаа гарцсан. Roshan is up in 5 seconds anyway, so both teams probably looking towards that. Шөнийн цаг дээдлээ. Шахаж тоглох хэрэгтэй. MIPH бол шууд эргэлзэхгүйгээр Russian руу чиглээ явчлаа да. Яг иймэрхүү бэлэн байгаа дайн дээр Swing. Лонгой вишингүү газар бол байлгахад бол жаах хэцүү. Swing шууд орсонтой харагтаад гүцэх гэж үздэг баатар. Катлаад хэдэн форстэй хар маш төвхтэй байдаг цэнэглэлт чондагаад бас мэдээлэл өгөөд яваад байгаа юм байна. Castaway Бомбо зоосон хойно лакин дээр ихсэн Dream Coil жоо тэнд нь шууд гүйцээсэн. За энэ дээр Broom Master-ийн split-үүдийг бас гүйцээх боломжтой ялгуунаа. Got-тэй нэлээд удаад байна да. Энэ Gyrog бас унж байгаа мэн өө тудлаас оролцсон. Gyrog нь янзлцсан юм байна штэ. JG he's trying so hard to get something for his team, but nobody will drop. За үзээ алгаа. Одоогоор бол ямар ч үзээгүй. And Neon just get a free Roshan. Yeah, nothing to stop them. I mean, how are you even going to do damage on this team with a full AC up and raging anyway, even without the static link? Like, with AC and Warcry, it just feels impossible for your physical core in the Jaro to take control of this game. They lose Aegis, they lose Cheese, Neon are free to do whatever they want. There is still a tier 2 up top that they need to clear out. Raging
it takes to get across to equalize bonds. Age чистээр шааснаар Neon-ын 15,000-ны дууртын илүүтэй бол. For the side of MIPH, I don't see their high ground defense getting any better than these fights outside. They can't really maximize this tight confined area. Just down to draft. Again, where's this team fight supposed to come out from? Nice hook shot. Age-ка бүр халбарт. Өшөө Crimson Guard авахаар Getting out of there together, hand in hand. шигдэлцэн айтмуудаар наад хэлсэн юм байна. 15k behind now, one game away Гурван from being лейний knocked тэр out of хоёроод the 12th qualifiers. дээдлийн тэр хоёр л Neon, one game away from үлдсэн proceeding. байгаа юм байна. Strong so far. Дээдлээ авчвал тэгээ нэг тал руугаа харин сайхан гаргаж иж жаад гадаа ургаачвал зүгээр баг. It's so hard to see them lose in this next fight. Шууд бүгдийн амьд байхад high ground өгсөлгүйгээр How do you win this one as MIPH now? It has to be pickoffs. It has to be JG finding these supports, picking them off, and then trying to isolate these cores one by one. If you can stagger out the fight, that's where MIPH can shine. But харпууныг үзсэн. Дээгүүр нөхсөж шууд дуудалт байна уу? they know that's where they're strong. Эсэтэй. They know MIPH. Заавал годо дараад авах шаардлага байхгүй. Дээр нь жоохон зохиод дуудчаад гараа явчих болж байна. За Томбо зоосон гэхээр шууд ширлэхээр шийдчихв. Not lasting. Very, very quickly going down. Тэр гур байхгүй. On the top racks they go. They have their whole squad up. Not too many buybacks. За нэг items гүцэх гэдэг байгаа бол тэр Gyro гэдэг. That'll be about it for the top racks. Ядаж нэг Bat-UlziiAK Evasion-ыг They will play it safe though. They've Арчвал. got a creep wave in the mid lane. Sweeney цохилтууд бол арай чанга байна. Another 35 seconds. Го дарааг байхад 500-аар ихтгэж алдаж байна. Tombstone being placed by the T3. Дарчвал тэгээ 1000 даваа явчихна. They might even look at JG, who shows the top lane but does rim it away. За смоклж байгаа цөмсөн талаараа орж байгаа. Шууд эхлэх гэж үзэх нэ. Смок зардчихлаа. За бүрүү дээр хартпунцэн форс чорын чинь татагддаг юм байна шүү дээ. Хартпун төрүүлээ дараад гост арчвал татагддаг юм байна. Нийлээ аргацаа. За го дуусаагүй дээрээ бүлэг зовх гэж үзсэн. Гэлив дараад. Заавал ингэтлээ үлдэх шаардлагагүй дээ. Чимбэтэтөө. Бит. Эста уг нь гоё хоёр батар дээр хишгэ явж ороод Мэд шахаар болчихгүй яв. Разор унтсан байгаа. Гарах шаардлагатай ингэтлээ айхтар өвчлмэргүй байна. God нь дууссан. Young God has healed up once again with the satanic. That'll be about it. Neon will leave. They've seen this scenario before in this series. За нэг айхтар балраагүй ихт. Ганцраа зорл унссан. Яа G-сээ бас дагаар алдчихлаа л да. They don't force the issue at hand. They're so close. They're so close. 15k lead up, 14 to 21. They still have ages for a minute and a half. Might as well play it safe. No reason to Эшкээс really Crimson гарч respond here. ирсэн. Crimson иймэрхүү utility item-ууд бас яг Brewmaster сайн тоглогч байх үед шууд унтраач л да. Диспелт чинь масаар нь диспелтдэг. They have to watch themselves here. Find a tormentor for themselves. Get the shard going. Does go to Rupido so they can try to shove out the waves at the very least. But again, like, I don't know how you take these engagements. Yeah, you find some punishment onto Raging. He has an additional plate mail on top of his AC now. Like, how do you even kill him off? You're all physical. Yeah. And he's going for the full Shiva. It's just 2 plate mail pieces plus За the war сатанак cry. бүрэн гүйцээсэн Свен. You don't even have a war Ээжээс cry харах for дус it. болоогүй. Like, I know, like, Дахиад God, just төрүүчийн manipulated here. дутуу гүйцээсэн таавра. Одоо л клип байхгүй. Building damage-ууд бол хангалттай. Разор нэг яваад орох шаардлага байхгүй те. За мэдээж мэдэн дээр нэмэн зөхиод байгаа шээс Gyro гэдэг бол урдаа зөхиод damage хийсэн. Aegis-ийг бол алдчихъя л гэж байна. 8 секунд дотор байхад Aegis сонсон. Гарч ирээд байлгах чадвар бол хангалттай. За энэ coil-д like-ыг байрлуулсан нэмээд стан. Тэгэхээр Sweeney өөрийнх нь билег тагаар блоклогчоод байгаа юм байна.
Hook shot. Crimson дараад гисэн. Right, Razor унчлаа. За. Gyros нар. Байг онцоо. Свэний нэг сэрчүүл сатаник байгаа. Gyro-гийн buyback ороод ирлээ. Саяны kill нэг олдоос. Пак buyback хийж бууж ирсэн illusion orphan дээр ямар амар юм игээд байна нэ. Ken хан бүрүүтэй зурлцсан. Хоёр support нь Gyro руу пиктэй. Заишка гой ког байна уу? Энд Gyro нь тэгээд хожиж штэ. Gyro нь хожил. Гранач хийсэн. Эмбрийн buyback, hook shot. Цаог нь Gyro руу хийсэн hook shot. Эмбрийг мөргөөд. Gyro нь тун ойрхон байна. Гасанас. Дуснас. Хоёр кор нь хоёулаа 100 секунд. Байгонснаар. Miph баг. Neon. Ажигдэж энэ жилийн TI-ийн qualifier-ыг. Ерөөс ихний тоглолтоос өндөрлөвч үү. Miph өмнө ерөөсө тоглолт хийгээгүй хаа. Доод чатнаас ихэлсэн. Lower bracket round 2-оос ихэлсэн. Яа Neon-ы дараагийн шатанд. TV Geek slating, geek farming хоцтой. Тоглол нь ер нь хаастагийнхаа эсрэг тоглолт таарна дээ. Again, swapping Ken with Young God, and Ken finally having his revenge here. It's quite the story for good old Ken. Хишгээ 3 болцсон гэдээс үгүй мө. Хишгээ 3 болцсон гэсэн юм бас гарсан юм. Хишгээтэй ер нь Neonтой холбоотой мэдээлэл нэг алга байна өө. Эднийхтэй ихтэй нэг бэлтгэлийн скрин тоглолт хийж өгсөн. There's so many solutions for it feels like. And this offlane Razor for Raging Potato just takes control early. Sure, he dies, gives out for his blood, but it doesn't matter. You know, you've always got to worry about the static link. You've always got to worry about all this add armor, and you just had no magical burst. Эйгүү драфт хийчихгүй л бол. Неон гайгүй дээ. Тоглолтод ботно гэж байхгүй шүү дээ. I think it really does go back to the very smart Sven last pick that was made here by Neon Esports and kind of rounds off the draft extremely well and just gives them no options of making a decent game out of this one for MIPH. And yeah, props to Neon again that they've made it through to round of 3. They're still За Geek Fam юу хоёр бол явах. Боломжтой. Одоо нөө Месагийн тэмцээний I don't think they would have expected to quite чи зургийг даруулчаад ирэх хэвээр. Орой асуулаас юм да. Орой ч гэжтэй өдөөс хойшоо. Maybe they get out a little bit earlier than they would have liked. CG-гаас You know, again, what can you do? It's TI. Бенчин зөөлөө. Энэ бол маргааш юм байна. Энэ манай хоёр шалгарлаа гэхэд бол маргааш. Armigenius Vision нэг үзээд байх тоглолт бол гарахгүй баг. Never is. It's always a little bit of a toughie. And Armigenius 2 задаад. Neon, the journey of this Таарах байлгүй дээ. them coming out, them struggling throughout this year with a roster, looking Boom, Mag. form here. Again, game 1 probably Magч ирүүлээ. the game to say that, but game 2, game 3 certainly looking a lot better, showing us how well Хонлоо орцсон. Юу вэ? 4 сингад дээр Криш Айцит тоглож ирсэн Криш орцсон юм аа шүү. Бүрдгэн бол дайжгаар гэж байна. Chuan's there guiding Neon. Chuan's there to help them think about these drafts, think about solutions, think about what's best. За энэ өрөөд өндөрсөн залуусаа. Just felt a lot more forced. Again, they don't have the Цөмөстэй бүгдээр нь баярлаа. all things considered. Меса бантаа утгалдч гэжтэй. Манайх UB barrier гэдэг манай энэ description хэсэгт байгаа да. UB barrier гэдэг баг байгаа шүү. Саяхан бас тэмцээн зохиосон. Монгол аваад тэмцээн зохиосон. It's looking sharp at the very least for now. Yeah. And when it comes to MVPs for this game, I just